the beautiful girl that I met made in Japan. The beauty of her face was beyond my wildest dreams. Burung puyuh. Ya, nggak kelihatan. Di sini ada kepala, paru-paru, jantung, lambung, dan isi perut. Wih, santai. Pankreas. Ini usus. Ini sistem produksinya nih. Sistem reproduksi. Ini otot-otot, daging dan tulang, bulu dan sayap. Yeay. Like cherry blossoms blooming in the mountain